Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah. Oke, lanjut saja, langsung kita masuk ke dalam videonya. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan analisis kepemimpinan dalam organisasi. Topik ini sangat-sangat relevan karena dalam organisasi itu adalah tempat di mana kita dapat belajar memimpin, bekerja sama, serta menghadapi tantangan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas studi kasus yang menggambarkan dua gaya kepemimpinan yang berbeda, mengevaluasi dampaknya, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang pertama, ada analisis kepemimpinan calon A dan calon B. Calon A dan calon B memiliki karakteristik kepemimpinan yang sangat berbeda. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari kedua calon. Untuk kelebihan dari calon A sendiri, yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jaringan yang luas, dan karisma yang mempermudah pengaruhnya dalam organisasi. Untuk kekurangan dari calon A, yaitu gaya kepemimpinannya otoriter, kurang melibatkan anggota, serta cenderung tidak konsisten dalam komitmen. Untuk kelebihan dan kekurangan dari calon B, kelebihannya yaitu calon B merupakan pendengar yang baik, terbuka terhadap kritik, dan mendorong partisipasi anggota. Untuk kekurangan dari calon B yaitu kurang tegas dan menghindari konflik, sehingga arah organisasi kadang tidak jelas. Untuk evaluasi jangka panjangnya, mungkin dalam jangka panjang, gaya kolaboratif seperti milik calon B lebih efektif untuk menciptakan kepuasan anggota. Namun, calon B juga perlu meningkatkan ketegasan agar arah organisasinya lebih jelas. Kedua, identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Untuk calon A sendiri, dia lebih condong pada gaya kepemimpinan otoriter. Contoh nyatanya dari kasus, yaitu keputusan diambil terburu-buru tanpa melibatkan anggota. Kemudian, calon A juga mengandalkan otoritas pribadi yang mencerminkan kontrol sepihak. Kaitannya dengan teori kepemimpinan, yaitu teori transformasional, calon A cenderung meminta ketaatan tanpa memberikan ruang untuk inovasi. Kedua, ada teori situasional, di mana calon A gagal menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan anggota sehingga terjadi ketegangan. Yang ketiga, dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Gaya otoriter seperti yang diterapkan calon A memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu motivasinya menurun. Anggota merasa kurang dihargai karena tidak dilibatkan. Yang kedua ada konflik internal. Ketegangan dalam tim yang meningkat yang menyebabkan perpecahan antar anggota tim. Ketiga, kreativitas terhambat karena para anggota merasa tidak bebas untuk berinovasi, tidak bebas untuk memberikan pendapat. Solusinya, melatih calon A untuk lebih melibatkan anggota, membuka ruang diskusi, dan mengapresiasi kontribusi mereka. Keempat, solusi untuk calon A. Jika saya dapat menyarankan solusi untuk calon A, saya merekomendasikan yang pertama, pelatihan kepemimpinan transformasional yang membantu calon A menginspirasi anggota dengan visi yang jelas, tidak hanya memerintah tanpa maksud yang jelas. Kemudian kedua, mengajarkan penghargaan terhadap kontribusi individu. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan situasional, yaitu menggunakan gaya demokratis untuk keputusan strategis, atau mendelegasikan tugas operasional kepada anggota yang kompeten. Selanjutnya ada evaluasi kepemimpinan calon B. Kepemimpinan
kolaboratif seperti milik calon B memiliki kekuatan kelebihannya, yaitu menciptakan suasana inklusif dan demokratis. Namun tantangannya, kurangnya ketegasan dapat menurunkan kepercayaan anggota. Karena kurangnya ketegasan dapat menjadikan calon B mudah dikontrol oleh eksternal. Untuk solusinya, calon B perlu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan melalui simulasi konflik. Kemudian juga menetapkan rencana strategis yang jelas untuk memberikan arahan yang lebih tegas. Ada hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Terdapat gaya kepemimpinan yang memengaruhi motivasi anggota dengan cara yang berbeda. Yang pertama, kepemimpinan otoriter dari calon A. Menurut teori X, anggota merasa tidak dipercaya sehingga cenderung pasif. Menurut teori Maslow, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kolaboratif calon B. Berdasarkan teori Y, anggota merasa didukung untuk berkembang sehingga lebih termotivasi. Menurut teori Maslow, kebutuhan sosial dan penghargaan terpenuhi melalui partisipasi aktif. Menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Bagaimana sih caranya? Program pelatihan kepemimpinan dapat dirancang dengan pertama, materi, yaitu materi kepemimpinan transformasional untuk menginspirasi. Kedua, materi pengelolaan konflik untuk menghadapi perbedaan pendapat. Ketiga, materi keterampilan komunikasi untuk mendengarkan dan menyampaikan arahan dengan jelas. Kedua, program pelatihan kepemimpinan dapat dirancang dengan kompetensi. Yang pertama, kompetensi dalam pengambilan keputusan strategis dan delegasi tugas yang efektif. Kedua, kompetensi dari penghargaan terhadap kontribusi anggota untuk meningkatkan motivasi. Dengan program ini, organisasi dapat membangun budaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan efektif. Gaya kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang efektif. Tantangan yang dihadapi oleh calon A dan calon B memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mendengarkan anggota, berkomunikasi dengan jelas, dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Semoga kita semua dapat menerapkan pelajaran ini dalam organisasi masing-masing, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Something beautiful about our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah tells him in Surah Ash-Shura, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Consult them in decision making. Consult them in decision making. Actually, this is in Surah Al-Imran. When Allah says وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, He says فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. It's by the incredible mercy and loving care of Allah that you, meaning the Prophet, happen to be lenient towards them, meaning the companions. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. Had you been tough and hard-hearted, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, they would have dispersed away from you. فَاعْفُ عَنْهُمْ, then pardon them. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, and ask Allah to forgive them. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, and consult them in decision making. Okay. In this ayah, this by the way happened after Uhud. Uhud was a time where 70 great companions were killed. And including among them is the beloved uncle of the Prophet, Hamza, whose body was mutilated. And this terrible catastrophe happened as a result of some of the Muslims leaving their post, leaving their sniper archer post. That strategic decision, and the Prophet said, don't leave it. And long story short, he said, don't leave it, and they still left it. They misinterpreted his instruction and they left it. So they messed up in a sense. So obviously he's upset. And the ayah comes down, it is by the special loving care of Allah that you're lenient towards them. Had you been tough, hard-hearted, they would have dispersed away from you. So pardon them.
Even if he pardons them, they messed up. The guilt of costing 70 lives is not a small thing. The guilt of costing the Prophet ﷺ, his beloved uncle, is not a small amount of guilt. So even if he says he forgives you, you're not going to feel like you're forgiven. You're not going to feel like, we're back to normal now. It's all good. You know, we are like we always were. The scar's going to be there. So Allah says, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, and ask Allah to forgive them. Demonstrate to them that you are praying for them too. You'll give them some relief. But then even then they'll feel like, okay, so he ceremonially prayed for us, and of course he's the Prophet, he will pray for us, he's so merciful. But I still feel so much guilt. I don't think my relationship with him will ever be the same after messing up this badly. So Allah adds, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consult them in decision making. When someone feels like it's not the same anymore, obviously the Prophet's not going to find an excuse to talk to this person. If they come and talk, he'll be cordial with them. But he's not going to go out of his way to continue communication because there is a scar. And Allah says, don't let that scar be there. Go and seek their consultation when you make the next decision. Why would you seek the consultation of someone who just messed up? Like, think about that. And yet this is the leadership of our Prophet being taught by Allah. Our Prophet ﷺ, that you as a leader, the most important thing to you is not the obedience of your following. The most important thing is the love of your following. They must love you, and they must know that you love them. And if there's anything that can put a dent in that, you must remove it. So when you go to the one who messed up, and for the next big decision, call them over and say, hey, what do you think? I need your opinion. The shock that they will get. Wait, you want my opinion? Okay. They will have more love and respect and conviction that there is no scar left. They won't think in their heart there's any scar left now. You have cleansed their heart of that assumption just by taking their consultation. It's so beautiful. And it's not an easy thing to do, but what a profound lesson in leadership. One more thing here. The Prophet ﷺ doesn't need consultation. He gets consultation from Allah, delivered directly by the angel Jibreel. So technically he can make whatever decision he wants. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He doesn't speak out of whim. It's revelation that's been revealed to him. That's how he speaks. Additionally, Allah Azza wa Jalla says, لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. If he started following you in most decision makings, all of you would be harmed. Follow him instead of having him follow you. But yet in this ayah, Allah says, take their decision, take their consultation. No one is more senior to the Prophet ﷺ in understanding the religion. No one is wiser in the company of the Prophet ﷺ. No one's more knowledgeable, no one's more aware. And yet Allah says, seek consultation. And you know what? I'll share one quick story with you. One of the most difficult times in the life of the Prophet ﷺ is when his wife was accused of wrongdoing, Aisha. The entire ummah was taken by storm. People were talking left and right, accusing Aisha radiallahu anha. A rumor had spread about her. What am I trying to get across? When our Prophet himself is being told, seek their consultation, then sometimes you should not underestimate the value of an outside opinion, no matter how much less qualified than you think they are. If the Prophet himself is not beyond it, you and I aren't. We can use the advice. We shouldn't underestimate where the advice comes from. We should not underestimate where it comes from. May Allah Azza wa Jalla make us people that are humble to advice and are able to embody this beautiful, beautiful legacy of our great messenger sallallahu alaihi wasallam that is recorded so incredibly in the Quran. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.